ویزر خورزن آرخن بستک تجری کمپانی ریفیر اینفورماسیون را وقت دافلگست کری در غیر تسوگا آخشیاق در صوتی موازونگا کننس نواز خشته امز بیازر تستیلا. آخر ایولن تشتن در تا ایوغد کری آخر آد مینیستر سخورزخ چنکوتا ریسپوبلیک سغزارین امفزیست مایدان تا سقولا کاش چیفتیس ودون. Республика Охрадун вагдетет сеттекеніз нуг Охраз радия мен вест мегескет салсекенен кустетет севенс район тсколаты эмесабидетти. قلزگه امت سمدیسونه آروستوی سرسته گدارگو من ناجری پای قویه کست که رومه با کتا سوالت اتنوگرافیون سردگون لاگیر. ایت خور ساخور کنن اما نبستین خور سپیسالیست سوون آخم قدیل خستست دوامین دون سپر ماز سغزارین اما وزیست مایدان تا ساخور چیفیست و سراواغ دونته. ایوغد کری و دون یخی مرایست آخوراد مزونا ده مینیستر لولات اصلان. رواغ دونته سدار طرفند در آرگوم کتوی مینیسترن رازر توی کتسوال در آخورادون واگدت دادار در کنزست سه آخور اما سه سپیسالیزاسی تفند کنن سرایسن. لولات اصلان یخی را در آرفه کتا فسی ودن اما سنزاختا دار در انتستافت ساج در سخیست دیوی فستتا نه ریسپوبلیکای خرزی وگن. آخر آدم از اونا ده مینیستراد آبون سخورزخ چن کتو دو امین دون سپرم آز خوز در رواق دونتم و دونست سخزارین اما افزیست مایدان تل سکولا کاس چیفتی سودون رواق دونتن سن یارجتن مسا آخر گنجتن حرفین خسته زاختا آخر آدون ویدمستوی سرغلوگ لولات اصلان. Я хочу выразить слова благодарности, уважаемые наши ребята, вашим родителям, за то, что под их неукоснительным взором вы закончили с отличием наши образовательные учреждения, чему я очень рад. Вы являетесь лучшими выпускниками нынешнего учебного года. И повторюсь, конечно, в этом большая заслуга ваших родителей, но люди, которые призывали вас к тому, чтобы вы учились, не отвлекались, это, конечно, наши с вами уважаемые педагоги. حادثه سغزارین مایدان تخیت تسیست گیمناستر روغس اما آلبیون آی و تلیتسی هم مخصوص ماستکاک سکولای رواق دونتم خورزخت دتن سریمونی فست رواق دونتر آزر توی افواقس رستج سزرد سارازن سییز همه ول در آخر درایسن نستانن کتسه ول در آخر گنن دته همه دستنیت در افزرستوی و دونتخه مایدان تچیرای ستاودونایت سال در سفند کتوی نه اونیورسیتیت ما آخر ما باد سون. Университет на факультет экономика и управление предприятий, а также в хореографическое училище. Молодец. Санакот Валерия школа каст фатис авзист майданел фатса классе фастема ахр код дар мастер тен хорзн сантел ацен тестел арлавния зарднай амаян сану валдар ахорат дар сырх дипломл каст фавен. Конечно, когда ты идешь в первый класс, ты об этом даже не задумываешься, но со временем уже как-то после 9-го уже появляются мысли, если у меня пятерки, почему бы и не закончить, почему бы и не пойти на срезы. И это бывает, как приятный бонус или дополнение к пятеркам в аттестате. Gimnazalbion ravagdun nefent der azert der gome nachor kotta khors falakat der restagia achor falamag der kotta khorzud ama afunul abbat der bambersta ama tzunen dinetta awachta و донбах хаст kotta. На самом деле я являюсь отличником еще с начальной школы, но в начале моего пути это была заслуга только моих родителей, потому что они меня заставляли учиться. Были моменты, когда мы, кстати, в карантин тоже попали в этот момент в 10 классе, и я мог из 16 часов в день, которые я провожу которые я не сплю, я мог из них 14 часов учиться, решать и сидеть и решать математику. И на самом деле это было прекрасное время. Вахс растаджазнуны ахорганинек тенер та студентай бахиз استوال در آخرگنن دت گسره سپتن در سزردیز خورس ساخر کنن اما برزوند ام وزادل سپیسالیست در آواین
Investisiyon proqramı məştabun der proyektə səyu konservdə vazən zavun sətdə u əpət quraqstə yəköst raydayın. Nəridəgən kəro məbaxətsəstə əpət arastadun köstətə əvərdərcəd ənəmən qəgiftunqad. Atsı proyekt xorzırdən badavzən Respublikaya qəvun xəzaradıl. Bünəttun zəxkuşu tənfadat özənsə ərkən gətıllə qam realizatsi kənənən. Zavodun nəridəgən raystoy fütsak xal sərtdə. Sxinval rayonu pریسا قوکرومه فقط سکنه درخته اما خاصرت گانسیرفت آرازن زاوود آرستاد. کرومه فیست آرستاد و مونتاژ گنن کستته. زاوود اوردرسید پرودوکسی وازن انما قاگیفتونگاد اما رخشس کوستن. کستوات گختری و گاد فند کنه درخته اما خاصرت ایسن پونکت با کنن. سران بنتون فیرمیرتن سبونوزن سیرکنگ درخته اما خاصرت وی کنن. Вы сами свидетели, вот как завозят, и мы вот на хранении уже здесь начинаем складировать для последующей переработки. Вот по выпуску вот этой тары деревянной мы задействовали 4 местные фирмы. Объект ما با وقتوی انما قوه کمونیکاتسی تا. آتسق بتاجسون خورز خود با کوتوی پاتساها دون میتارون کستوته. انرگاری سورس اما وادا کانال کوشته. Такой производственными мощностями завод, это вот, наверное, в республике после распада СССР не было, и в советское время не было. И мы старались сделать так, что когда мы будем расширяться, основные показатели, которые нужны для производства, типа как технологический центр уже был подготовлен, что мы можем уже сейчас расширяться, у нас есть и вода, и газ, и свет, все подведено, и были трудности, но они были трудности такого характера, которые требовали временного решения. И нам очень сильно помогала республика, Минэкономики, помогали вот все смежные организации, УКС, Водоканал, особо хочу сказать про Ивана, большое ему спасибо. Хочу поблагодарить Ацамаза Кабисова, ГУП «Энергоресурс», всех их сотрудников. То есть, когда люди видели, вот как мы стараемся, они не оставались в стороне и всячески нам помогали. Наоборот, вот они каждую неделю приезжали и спрашивали, чем вам помочь. Вот наше ведомство, чем вам может помочь. И мы вот, когда им объясняли, что вот это нам надо, это надо, то никогда не было, что нам кто-то отказал. Вот, огромное спасибо хочется сказать и руководителям республики, и главе правительства. То есть все вопросы решались оперативно. Завод архайзست сال در цехه. консервации, пастила вазен, сетте продукции, эмердек фабрикат цех. Здесь около 18 наименований. Вот сами видите, вот палет. Отправитель город Камышино, это Волгоградская область. Вот, допустим, в одном палете вот именно такую банку под варенье. Здесь в одной палете 2873 штуки. Здесь будет толок. Так и будет называться толок. И она будет разных видов. Зеленая, красная. Завод якоста хасканзан аннарлауге. Афадзе цефандафундер. Это металлические бочки для хранения пюре, потому что вы видите, вот продукция, она же сезонная, да, а мы должны работать круглогодично. Поэтому мы когда идет сезон, мы заготавливаем, и потом это вы видите 1/10 часть, то количество бочек, которые должно здесь находиться. Потом сырье заполняется уже пюре в антисептический мешок, закрывается, упаковывается, и она может храниться уже около 5 лет. Завод неритаган растуфица халсарта, кабачокта, цаттасты продукции сараодзимма. Вы видите уже урожай, который поступает с нашего поля. Это кабачок, который на переработку. Мы ожидаем где-то порядка 1300 тонн. В этом, это не считая это тыкву. Уже ваша. Ну да, мы сами посеяли. Кустаты кухтаревагат базл заводы форсмававаг раздар сады ирстуна дырдумадар. И потом яблоко, я вам покажу, вот яблоневый сад, вы можете пройти, сорвать, попробовать. Стараемся, чтобы все было нормально, мы как за ребенком за ним ухаживаем, за этим садом. Заводы кустай ифтунгар савзесте дуасада дувин, дуасада фанзай адай маджем. Раадска продукции вайцавзан куд нахима, афтана республикан тиадар. Цبر رستک باز داد نوگا خراز رادیا ما ریسپوبلیک پتا خرادون واقدت نریدگن وقت ساونز نوست مگس که سال سکنن کستتن سردن سیسته امتسار ایونز آسترد خرزارست ساونز آخرادون واقدت جری دوریتن یون خاصای آرست سو آلتسب بدتر تمای سینتیابر سوالت باز سوی سغدگ اما رستوخ سکولات اما سابیدت سال سکنن کستت ستک تمنست زاو رایون آخرادون واقدت در پلیتیان دارتر کنه دیمه
Zaura Yunus skolata der sakhitsa tekenens nuga khore azraidia ma'rvelas der skolata salsakenen kuste teraidens avgust mayet samay fawisin jaberma axam kuste tekenens sabidet der pasoluj sabidun kuxteriagad ameraz ma baxat drayun administratsime samaysim baxos kanu wagdun alvars embuns kenenen ama atsbunte wisarazan kusens arajjetem نقول بزارو واردیس کافدایی کودی و دیو تنگ ترستم روکالجینیس ما بخاطر دستم جواد administratie خیشام تبل تواندانی قلایب نامه یا شرم بون بیره من نوارت در سید کتا значит کوشت تنامیر رئیسومر باشون چه رئیسوم ایزر ما تنگ جبخ کوسنج ما یرن کافدا تاسوگن پندر نیشمای اولو جنیس من سرچستیا کدوم باله هفته من نوج من نگاجل خبرت در من ایران سنجابر من خیشت تکنم من نوم در قوش در تصورن من نیت خیدر نه نزاخته وی در قوم سارازم من نادابلینی در جنیم آلش درستیم و مخزن جابر منوج هم نکرتس رسوخت کنم بایدم نخی تختی اما اون در قوم گراس آتش در تما وی در سارات جستم سالسه کنن کستت سوانس رایون دو اسکولای در ودون کختری اگادراز و خوابات تکوت تا با کنینا کستت نوستتم За последние 2 года мы провели объемную работу по ремонту школ и детских садов в районе. В настоящее время, к новому учебному году, проводится подготовка в сельской школе. Там работы начались, значит, заменили 3 входных дверей в школьных помещениях, в классах, которые вышли тоже из строя. Значит, проводится работа по укладке плитки в санузлах. ولنگای سالسکنن کستت سوانس گفت آستوکاک سکولای در آسه بستخای کرزی فارس مکوسن سکولا در اما سکولا آهم آخر گورت در خرینا کنن دون کوشتن رایفتوی سبلیت کانر رستجه تا کست سو بستخای دیری دوری خرزار استل. Были проведены ремонтные работы. Конкретно был установлен радиатор у нас в фойе, потому что температурный режим не соблюдался, прохладно бывало в классах. Была уложена плитка в пищеблоке. Были заменены плафоны, новые установлены в дошкольной разновозрастной образовательной группе. نوگاخور آزرایدیا مرایون آخرادون واگدت دباست تکنن کست تفاوز است دوه گوری ام خودمم. Quaisai gore terevnaltoi arğana rastadma ve birast der gırtsıt edzella guaverme. Gavdabunte yağız tağd ve megaska arğana siste der raydıtoi skottakanen. Arğana rastad yexime raystan bestak cussuy talbirt. Amırtsa kak spesialisti me yume kusens benettun sercte der. Kudzağın safteme eppet kuste teder fawziste duve meyme. Nevats xesak geotaksana baberek kota godargum ama fettat seyta pıliste kustete wey. بیر رستجه آرغون سیسته اما بندور الوارد است که افدا اما مید اما سنوی خواستا استرزیان نر رایس که موزلت فستا هم پروبلیما نالیس اما دار در کست سوا آرغان آرستادل کوسی که من کوسی تو بشتی آرزو من چه بشتی کوسی من ارتایا کسی سر فوله درشنی که از سپیسیالیست نیمرس چانشیمی بوم سالازمی رودا من خصوص گون اولکامن رودا من روگاین کان مگسی شمی آرسترشیا ویت روگایم مجلس سپیسیالیستش زدن سروک تجربه من سروک ترما بیرا من اول سال آزویستی میدگه نفکنی نبودیستی الکل نبودیوف کسکن میکنش نگاتون رو مبارک نبودی زور سته کنزسته بناتم یسی ورنن یه گراخست استرکای و مگسکس پایدا کنزسته آرستادون و استایی سنگرانای قویسای گورت ادمیستراسی سرغلواجی خسته خست که نجن خستم گسکسن حاس میخانیزم ارلاست است تگاتی رستونای هرغوان آرستادل و رسیاک سپیسیالیستی مایی و مکوسنس بنتون سرجته در Мы ведем крови не работа, купола мы под золотым металлом обшиваем, так как титановые основы очень будут красивые, хорошо. Мы подготовительные работы сейчас ведем уже 2-й недели. И с понедельника сегодняшний день начинаем уже обшивать под золото. Это из-за границы материал привезли. Это нержавейки листы покрашены титановые. Качество очень хорошее. Прорабын хастам гаске аргон агуст бомбарз дисте згачи некане ахамр магай. Кацер ластуй цагат карияя.
продержится, там все-таки погодные условия. Да, больше 100 лет. У нас уже не одно место, мы уже вот таким материалом работаем. Местные людей мы взяли на работу где-то человек 4. Остальные все из приезжих, из России. Облицовка мы еще думаем, какие, скорее всего, будет облицовать из Дагестана, будем камни возить и с того камня будем облицовать. Ну, сейчас пока еще договоренности нету. Ну, у нас ведется переговоры. ويوسخ زارين خود فيدور كافدوتن اما فلاوزن صدا زيفل در اما سنكاد بون غد فادات راتا ود بد كست در فوزست دوما يمخدمم Кударго менеджери паяқавы нырцал даразын тішінай реализации цәуі сәрдігун этнографион лагер. Организация ирцәуі цалдар батуг әмәрвіл сәрттер ардам ирцәуін сәдәгай хистер класын тәтсәмәй сәрәсті гарвитой қалзагай әмә пайдайымы. Ацәуыздар тауыд афта әртә батуги лагерірін бірт kodda сәдәйә філдер сівәлуны. Фәсивадон политика мә спорты комитет сівәлеттен бацатта kodda алы хузун цімедисон әмә хир хәфсән программа. Kudargom festivalden آخرادون سپارتیون توریستون اما کلتورون خیر خفسن etnografiyologir دارتر در یکست کنه. اما خست سوون سردگون ولفت فدل بون فتکه ابد بون کتدر. نبون رایسیم سستادست آسا خاطر سخی آخسن بایدنج سخی آیتن کننج آلی جنش فوف ساریات کایون خاصی سارازن بایدنج باخرنج این آبون خلما کسم مومون ممانه دوما سوی میگن انی مخد خوار خواهن دام با چایی مخدار خواهی گرگار زگیمه بودون سنامون جسته فتقه منگوه دگل راست با خشن بخم تکه او دو مقال مکسم باشه تکه آبون جینی ماما نوجی ما یمی آگایسیش پروگرامون باید یمی آگای قلجک ستارده تنمه دیزنون تنک سازر دمه فرشه دیساش ماجال Çaldar bunu evzongu lafçı tasahhur kuttu İran kabisi xarinakta arazını susak zinette filder bazıttu İran adamın tradisiyete ama ağdavutta taxay. Turniklar azın baydan çeyid brune jili dimaft kilometrak yavaş bidertin şev sazar dama ol xazam mojafta. Çempionat dönemi dis voleybolay hayatista spor komandayma duga komanda final ma xastestema سخی آخرم آفتش خود توی کردخته کامل دادم و اونو فعال آخیسسته لاغیر ولفچه تنرفل بونده روخت فتساوند ناتون کفته تم زارجه تیزرته ولفته رسته جسته ولدتم سقوز دارند راز دوکتم میلیسینون بیرسانال سعدا سینات تاسن قاقنند میلیسی سرمانگون نسانی وجه ارده کوشچه تم باش تگسته فنجای خساز سفلونه گوی سه درمونه دوه سفلونه باشم و دونی زر فستم آبولشکنش خجارم دون نمانه فنجای میتر باشن ما سخدک فتجاک با دکسوالدتر ایوما سارستم افته خدم ما تنگ خورزن راشد ایراسته اگه ما سخی تا اون فنایم بایدنج بون تخات خرنج ما مطن آتینک تدر آخرین کنم که داشت برم خود داخته خودای فستمش میارجی تا این چی رو باوایه؟ باوانج بوزنوی نفنده زخن چیار بوزنو بخسته چی خود دتا کسبون افته واشنج فوزگن Etnologeren resmina u fastag atsaz. Vi fastalager kadar tsauden radun u lafte terestagma. Sivalattan ridegen fand kanens fiden az der taardam u lafma erbatsamen. Mazardam ajtünk sátünk, írtunk karantíma rasdesztem lagérma, menedék baflima, nogum batta dercse szartam, izárjú arcsesur badám örtömbölibe, muzikat hamfek fakuszam, ma menedem ólédárban szarasztő szétkaimam, mely ólédár hozzam volibólaj, de resztár kalzsagáért vitám, magyan az adamatok sem. Vafina medarasság. Olyan. Volejbolaj tu mírködi, a csikhádiztek? Na. Kásbulat veszte? Nikes. Tink dziabachciu. Kaş tavu nikuk bafazmun kanç nayt xaymac tink dziabachu. Biran baltam fazendis, biran zongat havun jodis falan, baltam biran fazendis. Çeşitima izara qazın vaydam. Diyatayu izara artışur badam vaydam, muzikada qasın vaydam, kutak inima kasın vaydam. ناجر پای قوه اتنالاگیر آرخای نرچال درازه اما آسر استجه آن باول فدسته بیره فلتر سبلتم.
Kester der kar sivallete ta sexir xefsin serdegon ulefen lagir fidene kets organizatsirtsit sivallete svaldestadun galwane. Festag artikaksmine am ulefens fenzeme evdem glase unge evdai xes sivallone. Udon sabun tervitins qalzegay organizatsitsin sevens ekskursite alıqzon konkurste ama viktorinetem. Sivalet svaldestadun galwane surserdegun ulefen lager fiden ner ulefen sivalet artikak falter ner restece udun sehi aktivunay settekenens artikak smina fitsalunay baygum kenem me festag evenzinet texessens ulefte fedel programmama. Festag artikak smine ulefens asta goglaste achorgeninekte. Aşapatok raydetta znun macie sivaleta to is wdajfunch sivalune. Isce și paradradă. ما يقدر سخبر تكن شلك شاطر داريس يو وزرست سوالات رئيس مير باشنش فارس سخاتما زرات كسنو جنادرين علي جن بايدانش أي وزنش سخي ستي دسلاشن بايدانش خرما كاشا باخرن چای بانازنش رباشن جردم نر إيران كيرايت تا سمينا نوكسمينايت خنشتا كانم открытиема ما Aşam zalmaş ettekenim mazarım baydam, kafın baydam, mjavgata jurum baydanç. Ham bun rayda fizikun falterente imya grimberda ama axudente ve feste abbetter nevestmegeske. Sevalete serasek firvitins qalzege ama smedisune. Aktivun ulefen programay dartermam sevalete alkemenderiye bonu yetsemedistemgeske yechicen archaydes sarın. После зарядки мы же становимся активными и после зарядки у нас бывают гонки, мы бегаем, прыгаем и много чего еще делаем. Наш отряд называется «Лидеры», потому что здесь самые шустрые, активные ребята и думаю, что всегда мы будем на первом месте. Ошел лагерь, было скучно. Но отрядом находится Айторта. Мы все очень дружные и веселые. Мне захотелось в лагерь прийти, потому что было интересно, как-никак, что-то новое для себя узнать. У нас тут очень интересно. Все веселые, дружные, мы уже сплотились более-менее и уже дружим. Habun svalata kotoyul cimdison der arzona obiekte seyuma kheyt qawa sudzgaduma. Hatsi qottag экскурсанттан хаста бире аверцакталменте. Пришли сюда, делали разминку. Потом пошли в 6-ю школу, позавтракали. Потом пошли в зал. И потом мы пошли в горы в Сушгадун. Там было очень интересно. Мы смотрели на воду, играли. Мы поехали на автобусе, и там было очень интересно. Потом мы приехали и пошли обратно в зал. Сегодня мне тоже очень понравилось. В горах было очень интересно. Мы закидывали туда спички, а вода горела. По поводу вчерашнего дня, вчера было очень хорошо. У нас были очень много конкурсов. Мы еще еле вышли на улицу, играли в футбол. لاگیر سیراگنسان سمدیسون اما سوالت تکی باقود کنزست آخه مولفترست گارویتن اخست گندرتسد. پروگرام مو آل وارسون اما باست گندرتسد ناتسو مینیوج تخنسکه. لاگیر اولفن رستج سوالت خاد فیسنس پاتریوت و مازالتن. فاخر کنس نه آدم ایستوری اما کلتورم. На лагере сайрагдar программау националный сивалат дахар kana mironum javgata ахарса kana mironau jurun bazun tasım fakasım boydam ironau der zarjata şamay sevzak zonuysa iristonu istori ma şamay iskudam der koşawi nort koçta dersin rojurun boydan maxadag na trsayırta цветет taxan dersin zoxtun birat yazıt doyşu nison kanınç mofta arxayam şamay nasivalatda na istori zonu Klaste آخر فسته اختصون و ساته گلدف مراخیزن آلکت سوالون در آرخای سرد آلو اسمی در اختصون زیناد رایستنل سردگون اولفن لاگر ایمیاکسیس که با اولف دست دوسه دست سوالونون نره ارتکاکس مینه و کرون بتن آتس سردم
ها خمود استگوری در غرد سوگت صوت خرزیزر نرادون فیلم بلد ما ایفیرم